औलाद अपने बाप से तो कह देती है कि तुमने मेरे लिए क्या किया है, लेकिन कभी तुमने उनके हाल को समझने की कोशिश की, कभी तुमने उनकी तकलीफ़ों को समझने की कोशिश की। एक शख्स, उसके बेटे का ऑपरेशन हुआ, अभी उसका बेटे की विलादत हुई, उसकी बेटे की सांसें रुक गईं। डॉक्टर ने कहा ये नहीं बच पाएगा, लेकिन बाप तो बाप होता है। माँ प्यार करती है, दिखता है, भाई प्यार करता है, दिखता है, बहन प्यार करती है, दिखती है, लेकिन जो बाप प्यार करता है ना, वो दिल में छुपा छुपा के भी प्यार किया करता है। वो अपनी औलाद के सामने जाहिर नहीं करता है। किसी का बेटा बाहर पढ़ने के लिए गया हो, वापस जब आता है, माँ प्यार करती है, गले लगाती है, बहन प्यार करती है, भाई प्यार करते हैं, लेकिन बाप दूर खड़ा देखता है। उसके दिल में छुपा हुआ प्यार कभी महसूस करना। तो एक बाप ने अपने बेटे की जान बचाने के लिए क्या किया? डॉक्टर ने कहा इसकी सांसें रुकी हुई हैं, कोई तरीक़ा नहीं है कि इसको बचा लिया जाए। लेकिन उसके बाप ने कहा डॉक्टर साहब मेरे जिस्म का एक एक कतरा ले लो, खून का ज़र्रा ज़र्रा ले लो, लेकिन मेरे बेटे की जान बचा दो। जब इतना सुना डॉक्टर ने का एक तरकीब है, एक तरीक़ा है। का क्या तरीक़ा है? का तरीक़ा ये है आपके बेटे का भी ऑपरेशन होगा, उसकी सांस की एक नली होती है, वो सांस की नली आपके जिगर के अंदर डाली जाएगी। आपका ऑपरेशन होगा, आपके जिगर के अंदर डाली जाएगी। तो उस बाप ने कहा कोई दिक्कत, कोई परेशानी मुझे नहीं है, मेरे सीने को चाक करो, मेरे सीने को चाक करके उसकी सांस की नली मेरे जिगर में डालो, और मेरे अगर खून का एक एक कतरा भी बह जाए, मेरी जान निकल जाने देना, लेकिन मेरे बेटे की जान बचा लेना। अल्लाह अकबर। ये बाप की मोहब्बत होती है। डॉक्टर ने ऐसा ही किया, उसके सीने को चाक किया और उसके बेटे की सांसों की नली उसके जिगर के अंदर डाली, तो उसके बेटे की जान बची। तो कभी अपने बाप की मोहब्बत को महसूस किया करो। कभी ये भी सोचा है कि बाप कितना प्यार करता है? अगर बाप नाराज़ हुआ तो जन्नत का दरवाज़ा तक नसीब नहीं होगा, जन्नत का दरवाज़ा भी नहीं खुलेगा। अगर माँ जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाज़ा है। माँ की भी कदर करो और बाप की भी कदर करो। जितने माँ से प्यार करो उतने ही बाप से प्यार करो। माँ बाप को अपना दुश्मन ना समझो। जब ये दुनिया से चले जाते हैं ना, तो फिर रेशम के तकिए पर भी नींद नहीं आती है। तो माँ बाप से प्यार करो, माँ बाप की इज़्ज़त करो, माँ बाप को वो सुख दो, वो चैन दो जो उन्होंने भी ना सोचा हो कि मेरा बेटा मुझे ये सुख दे सकता है। तो अपने माँ बाप को कभी भी तकलीफ़ ना पहुँचाना और कभी भी उनको परेशान मत करना। तुम्हारे माँ बाप जब तुम पैदा होते हो तो वो जीना ही छोड़ देते हैं, वो तुम्हारे लिए जीते हैं, वो अपने लिए नहीं जीते हैं। पूरा दिन मजदूरी करके और तुम्हारा पेट पालते हैं। एक बेटे ने अपने बाप की शिकायत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने अपने बाप की शिकायत की तो सहाबा को हुजूर ने भेजा कि इसके बाप को बुला के लाओ। जब उसका बाप आया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बाद में सारी बातें होंगी, लेकिन पहले तुम मुझे वो बताओ जो तुमने रास्ते में कुछ अशार पढ़े, जो तुमने रास्ते में कुछ कहा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करने लगा, या रसूल अल्लाह, मैंने तो बस अपने दिल में यही सोचा था और अपने दिल में यही अशार पढ़े थे। या रसूल अल्लाह, जो ये मेरा बेटा खड़ा है ये बहुत छोटा था। जब इसकी पैदाइश हुई थी तो या रसूल अल्लाह मैंने अल्लाह से बहुत दुआ की थी, बहुत दुआ मांगी थी कि या अल्लाह मेरे बच्चे की ज़िंदगी बचा दे, क्योंकि ये बहुत कमज़ोर था, ये मरने वाला था। फिर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने ये तमन्ना की कि जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, ये जवान होगा मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, मेरी कमर झुक जाएगी तो ये मुझे सहारा देगा। जिस तरीके से मैं इसकी उंगली पकड़कर इसे चलाना सिखाता हूँ, या रसूल अल्लाह जब ये छोटा था ना, मैं सोचता था कि मैं इसकी उंगली पकड़कर चलूँगा, मेरी कमर झुकी होगी, ये मुझे सहारा देगा। या रसूल अल्लाह मैं सोचता था जब मेरे दांत गिर जाएंगे और इसके दांत होंगे तो अपने दांतों से चबा चबा कर खाना मुझे खिलाएगा। या रसूल अल्लाह मैंने बहुत उम्मीदें की, बहुत तमन्नाएँ की या रसूल अल्लाह, लेकिन आज ये घड़ी आई कि आपके सामने इसने मेरी शिकायत की। या रसूल अल्लाह, अपने लिए मैंने जीना ही छोड़ दिया। मैं पूरा दिन मजदूरी करता था, इसके लिए मैं पैसे कमाता था, लेकिन मैं पूरा दिन खाना नहीं खाता था, रात को कभी कभी भूखा सो जाया करता था। किसके लिए?
اس بیٹے کے لیے جو آپ کے سامنے کھڑا ہے، اس کا بیٹا بھی رو رہا ہے یہ باتیں سن کر، اور آقائے دو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، آپ کی داڑھی بھیگ چکی ہے، وہ باپ اپنا درد بیان کر رہا ہے اور وہ بیٹا بھی رونے لگا، اتنا درد تھا اس کی آواز میں کہ یا رسول اللہ، کیا میں نے اس دن کے لیے اسے بڑا کیا تھا کہ آج اپنے باپ کے منہ پہ تماچا مارے اور آپ کے سامنے آگے یا رسول اللہ میری شکایت کرے کہ میں اس کے مال سے کھا لیتا ہوں؟ میں نے ساری زندگی اسی کے لیے کمایا، میں نے ساری زندگی دولت اکٹھا کی اسی کے لیے، آج یہی میرا بیٹا ہم سے کہہ رہا ہے کہ آپ میرے مال سے کھا لیتے ہو؟ یا رسول اللہ، میرا کچھ نہیں ہے، سب اسی کا ہے، میں نے سب اسی کے لیے کمایا ہے، اور یا رسول اللہ میری کتنی دن کی زندگی ہے، میرے بعد ہر چیز کا مالک تو یہی ہوگا نا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کہا، دیکھتا ہے یہ تیرے باپ ہیں، تیرے پاس جتنا مال ہے، جتنی دولت ہے، وہ سب تیرے باپ کی ہے، تو مرنے والا تھا، تیرے باپ نے اللہ سے دعائیں کی، تیری ماں نے اللہ سے دعائیں کی، تیری زندگی تجھے ملی، اور انہوں نے تیرے لیے جینا چھوڑا، تیرے لیے مزدوری کی، تیرے لیے محنت کی، راتوں دن ایک کر دیے، آج تو میرے سامنے ان کی شکایت کرتا ہے اور کہتا ہے میرے مال سے کھا لیتے ہیں؟ تو یاد رکھ، تیرا کچھ نہیں ہے، جو بھی ہے تیرے باپ کا ہے، اور آج سے چلا جا، جو تیرے باپ کہیں وہ ماننا، جو تیری ماں کہیں وہ ماننا۔ لڑکا روتا روتا کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، آج سے میں سمجھ گیا ہوں، جو میرے باپ کہیں گے وہ مانوں گا، جس بات سے میرے باپ منع کر دیں گے اس بات کو کبھی نہیں کروں گا۔ وہ دونوں باپ بیٹے گلے ملے اور گھر واپس آئے۔ باپ کا پیار اور ماں کا پیار اپنے بچوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی برے بچے نکل جاتے ہیں اور باپ ان کو سمجھاتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، تو اس میں باپ کی نفرت نہیں ہوتی ہے، اس میں باپ کا پیار ہوتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا مستقبل بگڑ جائے گا، اگر یہ ان حرکتوں میں رہے گا تو یہ ایسا بن جائے گا، ویسا بن جائے گا، سمجھانے کے بطور کبھی غصہ کرتے ہیں، کبھی مارتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے ماں باپ سے پیار کرو، اگر جنت میں جانا ہے اپنے ماں باپ کے قدموں کو چوم لو، آج سے ہی اپنے ماں باپ کو راضی کر لو، اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں تو آج ہی ان کو منا لو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ماں باپ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔